ए वर्ष भी मो गछरी गोटे ही नड़िया हेला। हे भगवान मोर अभिशाप केबे दूर हेबा, केबे मो गछरे अधिक फल फलिब। अरे नड़िया गछ तू ए जाई न मरी बंचिचु केमिति? प्रति वर्ष तो गछरी गोटे ही फल फले, तू कहा कामरे भी आसुनु। तो भली गछ ए दुनिया रे न रहिबा ही भला। आंब गछ तू मोर सांग सांग हे तू मते एमिति कथा केमिति कहि पारुचु? किए तोर सांग? मु तो परी गोटे अभिशप्त गछर सांग नुह, बुझिलु? तू गोटे अशुभ गछ बोली केही एठाको आसंतिनी। तो पई मु भी चढ़ी मानको आंब खोई पारुनी। तू केबे जे मरिबु मते शांति मिलिबो। आंब गछर एपरी कथा शुणी नड़िया गछ मन दुखरी कांदिला। एपरी किछि दिन बीती गला। दिने गोटे परी से जंगल रे बुलुथिला। बुलु बुलु से नड़िया गछ पाखकु आसिला। जंगल रे बुलु बुलु भारी शोष लागिलाणी। आख पाखरे नदी की झरणा नाही, मु एबे पानी कोठु पाइबी? आरे ए नड़ियाटा कोठु पड़िला? गछरे तो गोटे भी नड़िया नाही। ए नड़िया मु तुमको देइची, तुमे भी कहूथिल ना तुमको भारी शोष लागुची, तुमे नड़िया पानी पी निज शोष मेटाओ। एमिति शुणी परी शीघ्र से नड़िया पानी पी निज शोष मेटेला। नड़िया गछ तू मोर शोष मेटेलु, मु तो ऊपर अनेक खुशी, तते कौन दरकार कह? परी थरी गोटे तांत्रिक मो नड़िया गछ तले आराम करुथिला। सेतेबेले मो गछरु गोटे नड़िया खसी ता मुंड ऊपर पड़िला। तांत्रिक रागी जाई मते अभिशाप देला। से दिन परठारु मो गछरे केवल गोटे ही नड़िया फळुची, जोथि पई सब गछ मोर मजा उड़ाचंती। परी मते मो अभिशाप रे मुक्त करंतु, जेमिति मो गछरे अनेक फल फलिब। मु जदि कहार भी उपकार करि परिबिनी मो गछ ही कोन लाभ? गछ मु एबे तते सिना तो अभिशाप रे मुक्त करि परिबिनी, किंतु हाँ मु तते अभिशाप दूर करिबार गोटे उपाय कहिदेबी। एई सुना नड़िया को नी गोटे भल मनर पक्षी को तु ए सुना नड़िया देबु। से निज सह जेमिति अन्य मानकर भी उपकार करिबा, ताहाले जाई तो अभिशाप ऋतु मुक्त हेबु। आउ तो गछरे अनेक अनेक नड़िया फलिबो। परी नड़िया गछरे सुना नड़िया को रखिदे सेठारु चली गला। नड़िया गछ गोटे भल पक्षी आसिबाको अपेक्षा करी रहिला। तांकर सब कथा आंब गछ शुणुथिला। परीर कथा अनुसार जदि नड़िया गछ ता अभिशाप मुक्त हो से मते बहुत थट्टा करिब। एते दिन धरी मु ताकू जहा जहा भी अपमान देइची से सबर प्रतिशोध नेब। ना ना मु ए नड़िया गछर अभिशाप को केबे दूर हेबाकू देबिनी। ए नड़िया गछ भल चढ़ी पाइबा पूर्वरु मु गोटे खराब चढ़ी ता पाखको पठेबी। आरी बा ए आंब गछर आंब गुड़ा केते बड़ बड़। मु नदी रु पानी नहीं घर को जीवा समय एठू किछि आंब नहीं घर को जीवी। ए पक्षी रही जा, तू मो आंब नेनी। तू जदि मो आंब न नेबु मु तते सोना नड़ियार ठिकाना कहिदेबी। सोना नड़िया? मु तुम आंब न नेले सोना नड़िया पाइबी? कुह कुह गछ मु कौन करिबी? कौन कले मु सोना नड़िया पाइबी? मो पाखरे जो नड़िया गछ अछि ता पाखरे सोना नड़िया अछि। तू गोटे काम कर, तू ता पाखको जाई भल आउ गरीब हेबार नाटक कर। से तते सोना नड़िया दे साहाय्य करिब। तू से सोना नड़िया बिक्री करी तोर सब इच्छा पूरा करिबु, केवल हाँ काहार भी उपकार करिबुनी। सोना नड़िया मु पाइबी ताहाले मो अन्य पक्षीर उपकार काहेकि करिबी? एबे खाली मो नाटक देख। एमिति कही काउ ता कलसी नहीं आगकू गला। आउ जानी सुनी नड़िया गछ सह धक्का हे निज कलसी को भांगी देला। अरे अरे ये कौन सर्वनाश हे गला? मो कलसी तो भांगी गला। हेबे मो केमिति पानी नहीं घर को जेबे? आमे बहुत गरीब, कलसी किनिबा पाई भी आम पाखरे टंका नाही। एबे आमर कोन हेबो? आरे आरे मो पाई ए पक्षीटार अनेक क्षति हे गला। गरीब पक्षी माने सब बेले भल मनर हेइथांती। पाइगले मो सोना नड़िया देबा पाई जनक पाइगले। एमिति कही नड़िया गछ ता सोना नड़िया
କାଉ ସାମ୍ନାରେ ପକାଇଦେଲା। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସୁନା ନଡ଼ିଆ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆମ ଉପରେ ହେଲା। ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଗରିବ ରହିବୁନି। ଏଇ ସୁନା ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଛି ପକ୍ଷୀ। ତୁ ଏ ସୁନା ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ଅଭାବ ଦୂର କର। ତା ସହ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବି ଉପକାର କରିବୁ। ମୋର କେବଳ ତତେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ହଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାରି ଭଲ ଆଉ ପରୋପକାରୀ। ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ନିଜେ ନ ଖାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ। ତୁମର ଏଇ ସୁନା ନଡ଼ିଆ ଠିକ କାମରେ ଲାଗିବ। ତୁମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ତାପରେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସୁନା ନଡ଼ିଆ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି କାଉ ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବା, ଆଜି ତୁ ବହୁତ ଭଲ କାମଟେ କଲୁ। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଭାରି ଭଲ, ଯିଏ ତତେ ସୁନା ନଡ଼ିଆ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏବେ ଆମେ ସୁନା ନଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି କରି ଆରାମରେ ଚଳିପାରିବା। ବଡ଼ ଘର, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଆଉ ବସି ବସି ଖାଇବା। ଦୁଇ କାଉ ସୁନା ନଡ଼ିଆ ପାଇ ଅନେକ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘର, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନେ ଆରେ ତମେ ମାନେ କଣ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା କିଣି ବଜାରକୁ ନେଉଥିଲି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ମୋର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ଏବେ ମୋ ଅଣ୍ଡାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅ। ଏ ବୁଢ଼ୀ, ତୋର ସାହସ ତ କମ୍ ନାହିଁ। ତୁ ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମାଗୁଛୁ? ଆମେ କଣ ଜାଣି ଶୁଣି ତ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଛୁ? ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲୁ, ତୁ ହିଁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆରେ ଏ ବୁଢ଼ୀର କଥା ଛାଡ଼, ସବୁ ଦୋଷ ଏ ବୁଢ଼ୀର। ତୁମେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଆମେ ପାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଆରେ ବୁଢ଼ୀ ମା, କଣ ହେଲା? ତୁମେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେମିତି? ମାରେ, ମୁଁ ବଜାରକୁ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଯାଉଥିଲି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଦୁଇ କାଉ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ମତେ ଧକ୍କା ମାରିଲେ। ମୋର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନେ ମତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦେଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କାଉମାନେ ତୁମ ସହ କିଛି ବି ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମା। ଏବେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଚାଲ ବାଘରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାଉମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା। ସେ କାଉମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ବାଘରାଜା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଦୂରରୁ ସବୁ ଘଟଣା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, କାଉମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ବି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେବି। ମୋ କଥା ଶୁଣିଯାଅ। ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ଗଛ, ତୁମେ ଗଛ ହେଇ କଣ ଅଭିଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ? ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କାଉମାନେ ତମ ସହ ବି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ତମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଏତେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ହେଲେ ସେମାନେ ତମକୁ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମ କଥା ରାଜାକୁ କହିବି। ଦୁଇ କାଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଶାସ୍ତି ପାଇବେ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗରେ ବାଘ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ବାଘ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। କଣ ହେଲା? ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ସେ କାଉମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ସହିବିନି। ସିପାହୀ, ଏବେ ହିଁ ସେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ତାପରେ ସିପାହୀ ମାନେ ଶୀଘ୍ର କାଉମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେମାନେ କାଉମାନଙ୍କୁ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ବାଘ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ଏ କଣ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆମକୁ ଏମିତି ଧରି ଆଣିଲେ କାହିଁକି? ହଁ ମହାରାଜ, କୁହନ୍ତୁ ଆମର କଣ ଭୁଲ? କାହିଁକି ଆମକୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ରଖିଛନ୍ତି? ତମ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିଛ। ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିନ। ତମେ ମାନେ ଏବେ ହିଁ ଘର ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ତା ସୁନା ନଡ଼ିଆ ଫେରାଅ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅ। ନହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ନା ନା ମହାରାଜ, ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି। ହଁ ମହାରାଜ, ଆମକୁ ମାରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି କରିବୁ। ଏମିତି କହି ଦୁଇ କାଉ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ସୁନା ନଡ଼ିଆ କିଣିଲେ।
तापरे सेमाने से नड़िया गछ को ता सुना नड़िया फेरी देले। सेमाने बुढ़ी चढ़ी को भी क्षतिपूरण देले, जा फल आग अपेक्षा सेमाने आहुरी गरीब हो गले। नड़िया गछ ता सुना नड़िया फेरी पाई कहिला, एबे आउ द्वितीय थर भूल हेबनी। चढ़ी तू बहुत भल मनर, तू मो सुना नड़िया को ने आउ अन्य मान को साहाय्य करी मो गछरे अधिक नड़िया फलिबार व्यवस्था कर। तापरे चढ़ी से सुना नड़िया को नहीं बिक्री कला आउ निज सह अन्य मानकर भी उपकार कला, जोथि पाई नड़िया गछ निज अभिशापरु मुक्त हैला। ता गछरे अनेक नड़िया फलिला। आज आम पाखरे किछि भी नाही, एई आंब गछ कथारे पड़ी आमे हमर घर बाड़ी सब किछि हरिले। हारी सुन, शीघ्र ही आंब गछ को काटी गोटे घर तैयारी कर, आउ तार सब आंब बिक्री करी किछि खाइबा आण। ना ना मो सह एमिति करनी, मते छाड़ी दियो। ना आमे तते छाड़ी पारिबुनी। आज आमे जो कष्ट पाउचु सेथि पाई केवल तू दायी। एमिति कही दुई काऊ आंब गछ को काटी निज पाई गोटे घर तैयारी कले। काऊ से आंब बिक्री करी खाइबा आनिला। एमिति सेमाने निज जीवन बितेले।